फिलिपियो 4 पर्व 5 पदरु 7 पद पर्यंत केही जणे अमानक मध्यरु पढिदेबे। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍। आमेन। प्रभु पठित वाक्य उपरे आशीर्वाद करंतु। भौणी धन्यवाद देवी कारण अति प्रांजल भाव स्पष्ट भाव आपण अमन को पढ़ी ईश्वरंकर ही शास्त्रांश को पढ़ी अमन को सुनाए अछंती। तो प्रभु को नाम धन्यवाद हो। ए जो शास्त्रांश आमने जितेबाला अध्ययन करूछु तो आमने बुझी पारुछु कि साधु पाउल फिलिपिया मंडलीर ख्रीष्ट विश्वासी मानक निकट को लेखुछंती जणाउछंती। जमती एक पद अनुसार ए मंडली गोटे एक स्वतंत्र मंडली जो मंडली रे तीनोटी कैटेगरी रो प्रभु लोक माने अच्छंती। जहाँ एक पर्व एक पद लिखाई पाउल तिमोथी ख्रीष्ट जीशुंकर दुई दास फिलिपरे थिबा ख्रीष्ट जीशुंक आश्रित समस्त साधुंक निकट को पुणी अध्यक्ष और सेवक मान निकट को लिखुछंती। प्रेज द लॉर्ड। तेबे ए जो फिलिपिया मंडली रे ए तीनोटी स्तर ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी भाई भाई माने अच्छंती। जोठी आमने देखा पारुछु ना समस्त साधु अध्यक्ष और सेवक। प्रेज द लॉर्ड। एमानकर आत्मिक स्थिति अनुसार ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ईश्वरंक द्वारा एमाने पृथकीकृत थिले। एमानकर आत्मिक स्थिति के सुदृढ़ थिला, उच्च थिला, उन्नत थिला। आ एमानकर जीवन शैली एक भिन्न थिला कारण एमाने एक पृथकीकृत जीवन मध्य काटुथिले स्वतंत्र भावरे। आ सेथिपाई साधु पाउल चाहुछंती कि ईश्वरंकर वाक्य सेमानकर निकट रे जणाउछंती जे सेमानको जीवन रे जो गुण गुड़िक रही आ से सब समस्तंक निकटरे जेमती प्रकाशित हो यह तांकर इच्छा। आ सेथिपाई से फिलिपियो 4 तार 5 पदरे कहउछंती जे तुममानक मृदुपण समस्त लोकंक निकटरे प्रकाशित हो। आमेन। तो सेमानक पाखरे गोटे गुण रही जहा से मृदुपण जोटा मॉडरेशन बोली कहंती। तो से मृदुपण एटा गुप्त भावरे न रहो, लुकायत भावरे न रहो, छुपिके न रहो, जहा तुम निकट रे अछि। आ से मृदुपण से लिखा अछि मृदुपण प्रत्येक साधुंक निकटरे, अध्यक्ष निकटरे एवं सेवक मान निकटरे प्रकाशित हो। एटा चाहुछंती। आ सेथिपाई से मानको मध्य गोटे आह्वान दउछंती, प्रेरणा दउछंती, आगो को निमंत्रण करुछंती, जणाउछंती जे तुमर मृदुपण समस्तंक निकटरे जणे दुई जण गोटे एरिया बा गोटे परिवार रे केवल प्रकाशित हो ताहा नुहे किंतु समस्तंक निकटरे प्रकाशित हो। प्रेज द लॉर्ड। काहे कि जदि गोटे प्रश्न हबो तेबे ए जो मृदुपणटी काहे प्रकाशित हो और तार कारण अति स्पष्ट भाव में ईश्वर वाक्य देखि परिबा। जहा लेखा अछि जे तार गोटे कारण होछि जे तुम्हे माने अपना अपना आत्मा रे विश्राम पाइब। प्रेज द लॉर्ड। आ जे प्रकार भाव रे लेखा अछि आ ए जो मृदुपण ए बाहर कौन सी व्यक्ति ठारू से माने शिखी नहांती। आओ से माने निजे निजे मध्य सेथि पाए
ମୃଦୁଶୀଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ମୃଦୁପଣଟି ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖ ସୁସମାଚାର 11 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦରେ, ଆଉ 11:29 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୋର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଅନମ୍ରଚିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଅଧ୍ୟକ ଲୋକ ଏବଂ ସେବକ ଲୋକ ହେବା ହେତୁରୁ ଭଲରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ, ଶିଖ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, କାରଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ କେବଳ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା, ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଧ୍ୟକ ଏବଂ ସେବକ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଅଛି, ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଳ୍ପ କେତେକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁମାନରେ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସହଭାଗିତ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛି, କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କି ତୁମମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଯେ ଫିଲିପିଓ 1 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି, କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାରଣ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସର ଅଗ୍ରଗତି, ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୃଦୁପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନମ୍ରଚିତ୍ତଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ କରିବେ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମାସ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଥିର କରି ରଖିବେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଥିର ରହୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୃଦୁପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ। ଗାଲାତୀୟ 5:22ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ତାହା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହଉଛି ମୃଦୁତା। ଯେମିତି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂହିତା ତଳକ ଅଛି। ମୃଦୁତା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି, କମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେମିତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରିଛୁ, ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏସବୁ ବନବିହାରୀ, ଯାକୁବ ତମ୍ବୁ ନିବାସୀ ବା ମୃଦୁ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ମୃଦୁପଣଟି ରହିବା ଦରକାର ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌତୁକର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛୁ। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଜଗତ ଆଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାହୁଲି ଟାପରାର ପରିହାସର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମୃଦୁପଣଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି, ସେଇଥିରୁ 5ର ଆଉ ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତ ଆମେ ୟାକୁ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା ଯେମିତି ମାଥିଉ 18 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧୁ, ଅଧ୍ୟକ, ସେବକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛୁ, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି,
एकत्रित हेबा द्वारा आमनक मध्यरे से आपणार उपस्थित रहिछन्ति एवं आउ गोटे जदि भाव भिन्न भाव रे बुझिबा ताले प्रभुंकर आगमन मध्य निकटवर्ती होछि। हालेलुया। जे प्रकार प्रकाशित 22 पर्व तार 12 पद तो सेथिरे ए प्रकार भाव रे माने देखिया पारुछु देख आम्भे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे फल देवा को आम्भर पुरस्कार आम संगरे अछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नामर धन्यवाद हो। प्रभु निकटवर्ती जतबेले माने बोली बुझुछु सुनुछु ताहेले प्रभु शीघ्र मध्य आसुछन्ति। हालेलुया। कारण से पुरस्कार ने आम्भर पुरस्कार आम हातरे अछि आ से पुरस्कार नै करे आसी अछन्ति। से आगमन करूछन्ति से निकट को आछन्ति किंतु तांकर अदृश्य एई तो दृश्य भाव रे से आसबे किंतु अदृश्य भाव रे आमे दुई किबा तीन दुई रु तीन जन जतबेले एकत्रित हो दलगत भाव रे सहभागिता माध्यम रे आमे जतबेले एकत्र हेई थाओ किबा घरे आपण परिवार सहित किबा स्वामी स्त्री सहित जतबेले प्रभुको नाम रे बसी प्रार्थना करू वाक्य ध्यान करू वाक्य पठन करू प्रभुको विषय प्रभुको राज्य संबंधी कथा जतबेले हो प्रभुଙ୍କର सुसमाचार को जतबेले माने नै कि जाओ लोक मानक मध्यरे सही समय रे प्रभु अमानकर निकटवर्ती। हालेलुया। प्रभुको नामर धन्यवाद हो। प्रभु अमानकर निकटवर्ती। तृतीय विषय ता तोलरे आमे देखा परछु जे कोनोसी विषय रे चिंतित हुओ नाही। हालेलुया। कोनोसी विषय रे चिंतित हुओ नाही। आओ यहा ए प्रकार गोटे शब्द आओ ए शब्दर अर्थ यह हेबो या ख्रीष्ट विश्वासी मानक पाए बा मानक पाए हम समस्तक पाए कठिन विषय अटे। प्रभु मन को प्रतिज्ञा कर कहउचंती कोनोसी विषय रे चिंता कर नाही कि तो मनुष्य को चिंता छाड़ी केबे जाऊ नाही। चिंता किछ रहुछि किंतु को विषय रे चिंता करिया पे प्रभु कहंती एवं को विषय रे चिंता करिया पाए चिंता न करिया पे मध्य से कहंती। जे प्रकार भावरे माथी लिखित सुसमाचार 6 पर्व तार 25 पदरु माथ्यू 6 तार 25 रु से केतेक कथा कहउचंती जे समस्त विषय रे चिंता करो नाही बोली। एथि निमंते मत मन को कहउची कोन खाइबो कोन पीबो एपरि भाई तुमानकर जीवन निमंते किबा कोन पिंधियो एपरि भाई तुमानकर शरीर निमंते मध्य चिंता करो नाही। कारण ता तळे खाइची काहे कि भक्ष्य अपेक्षा जीवन वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ। हालेलुया। भक्ष्य अपेक्षा जीवन भक्ष्य अपेक्षा जीवन एवं वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ। तेबे ए स्थान ए प्रकार भाव रे 25 रु 33 पद पर्यंत 34 पद पर्यंत माने अपना अपना गृह रे माने पढ़िबा आमे से स्थान रो केतेक विषय चिंता करिया को दउ न हांती। कारण एणे को से कोन कहउचंती ना ए सब किए चिंता करंती 32 पद रे दुनियार लोक माने चिंता करंती एवं 34 पद रे से कथा कहउचंती अतएव काली पाए चिंतित हो नाही कारण काली निजे निज पाए चिंता करिब। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम रो धन्यवाद हो। तो सेथि पाए जे साधु पौलो आ से समस्त साधु निकट को अध्यक्ष निकट को एवं सेवक मान निकट को एक कथा कहउचंती कारण एमानकर आत्मिक स्थिति बहुत उच्च रे आ सेथि पे सेमान कहउचंती जे समस्त विषय रे चिंता करो नाही। आ किंतु फिलिपियो 4 तार 8 पद रे से प्रकार कहंती कोन कहंती अवशेष रे भातृगण जहा जहा सत्य जहा जहा आदरणीय जहा जहा यथार्थ जहा जहा विशुद्ध जहा जहा प्रीतिभाजन जहा जहा सुख्याति युक्त जे कोनसी सद्गुण प्रशंसार विषय थाए से समस्त विषय चिंता कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु नाम रो धन्यवाद हो। केतेक विषय चिंता करिवा पाए बारण करिसंती आउ केतेक विषय ईश्वरंकर गौरव निमंते मंडलीर उत्साह निमंते मंडलीर उद्दीपना निमंते
मंडलीर आग्रह निमंते विश्वासी मानकर उन्नति निमंते भल निमंते सहभागिता रक्षा करबा निमंते प्रभु केतेक विषय को चिंता करने को देइछन। सत्य विषय रे चिंता कर। सत्य कौन? सत्य होची समुदाय वाक्य जोहन 17 पर्व अनुसार 17 तुमर समुदाय वाक्य सत्य वाक्य ऊपर चिंता कर। वाक्य प्रसार चिंता वाक्य प्रसार चिंता कर। वाक्य आ जोहन पुस्तक अनुसार आदरे वाक्य से ईश्वर थिले ताहांक विषय रे हमने भाबिवा कथा तांकर राज्यर कार्य पाए आमे केतेक विषय कहि भाव रे केतेक विषय को से बारण करंती एवं केतेक विषय करिया पे मध्य आमन को कहि थाती। तेणु प्रभु नामर धन्यवाद हो। एवं चतुर्थ विषय होची समस्त विषय रे प्रार्थना विनती द्वारा धन्यवाद सह तुमानकर निवेदन सबु ईश्वर निकट जणा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु नामर धन्यवाद हो। प्रत्येक विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुमानकर निवेदन सबु जणा जहा माने आमनक दैनंदिन जीवन रे ए प्रातकालीन सभा रे उपस्थित विशेष भाव में मधुस्मिता भौणी या को कंटिन्यू कर समस्त विषय पाए प्रार्थना एवं धन्यवाद। धन्यवाद प्रार्थना सोइबा पूर्व राति 9टा बेल को धन्यवाद प्रार्थना प्रभु दिन जाक आमन को रक्षा कल सुरक्षा दल सहवर्ती हेल मंगल कल से गोटे दुईटी गीत गाई आराधना उपासना करू करू धन्यवाद दे सज्जा विश्राम निमंते जाऊँ। तो प्रभु नाम धन्यवाद हो। से कौन लिखा ना समस्त विषय रे प्रार्थना विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम निवेदन सबू ईश्वर निकट जणा। प्रत्येक विषय रे प्रार्थना द्वारा प्रभु निकट को अणा जा उचित। प्रेज द लॉर्ड। आम जीवन रे जहा सब विषय आछि आ जहा करिबा पे चाहूछु जहा माने मन रे संकल्प करूछु ताहाको प्रभु प्रार्थना द्वारा प्रभुकर निकट को नेबा जरूरी उचित अटे। एवं आमानकर मनोभाव एक प्रार्थना प्रार्थनाशील मनोभाव हेबा मध्य उचित। आमानकर मनोभाव ताहा मध्य प्रार्थनाशील हेबा उचित। एवं जे कोनोसी विषय पे मध्य धन्यवाद देवा उचित। प्रेज द लॉर्ड। जेमति एफिसियो 5:20 अनुसार सर्वदा सर्व विषय निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा पिता ईश्वर को आमने धन्यवाद दे। सर्वदा सब विषय निमंते समस्त विषय निमंते आमन को धन्यवाद देबार अछि। प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु आमन को जहा दियंती जहा करने जो अवस्था रखिचंदी सेही अवस्था पाए से परिस्थिति पाए से समय पाए आमने प्रभु को धन्यवाद देबार अछि। हालेलुया। एवं सब निवेदन प्रभु यीशु को निकट को आनिबार अछि। कारण ए प्रकार भाव लेखा होची हमने देखा परछु प्रार्थना लोक सुसमाचार 2 पर्व तार 37 पदरे हान्ना नामेनी भाववदिनी थिले जदिबा तांकर परिस्थिति भलो नाही कारण से अनेक वर्ष से प्रकार भाव से रहिले युवावस्था रहिले एवं विवाह मध्य कले किंतु विवाहर अल्प केतटी वर्ष परे से मध्य तांकर स्वामी को हराइले बा तांकर स्वामी तांको ठारू चली गले। चली जीवा परे हान्ना निराश नाहंती दुखरे रहिले अवश्य रहिले के समय किंतु से गोटे काम करूछंती जे से सबु दिन उपवास निवेदन और दिवारात्र उपासना करुथिले। हालेलुया। प्रार्थना करुथिले। हान्नांकर जीवन आमानक जीवन रे प्रतिफलित कारण से सहभागिता त्याग करनाहंती अछंती से प्रभु सहित अछंती मंदिर अच्छे उपासना कर प्रार्थना कर उपवास रे से समय तांकर अतिबाहित करुछंती। प्रार्थना गोटे धार्मिक लोकर गोटे अस्त्र। हालेलुया। प्रभु नाम धन्यवाद हो। धार्मिक लोक मानक पाए प्रार्थना होची बड़ अस्त्र एवं प्रार्थना द्वारा मन ईश्वर को आमनकर संकल्प सब जणाए असाधारण अद्भुत कार्य निमंते एवं प्रार्थना ईश्वर साहाय्य मध्य पाइबार विषय। तो आम जो असहाय निरुपाय मन करू से समय हमने आमनकर जो जने सपक्षवादी अच्छी आमनकर जने उद्धारकर्ता अच्छी आमनकर जने साहाय्यकारी अच्छी आमे ताहांको उपरे ताहांको निकट रे जणाइबा। प्रेज द लॉर्ड। तेणु प्रभु निकट रे
ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର ଦାନିଏଲ, ଏଲିଓ, ପାଉଲ, ଶିଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯାହା ଭାବନାର ବାହାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 14:37 କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ମୋର ଶାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛୁ। ଆଜି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲିପିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବସିଥିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।